Setrek bro, setrek bro, setrek bro, yes. Ini saya mau mancing di sini lagi nih, Sungai Bokel pada sore hari, tapi anginnya sangat kencang bro. Ya, ini bro spotnya. Sebelah sana itu Sungai Berantas bro, itu. Ini pas pertigaan sungai nih. Terus bro, saksikan keseruan mancing kami bro. Mudah-mudahan bisa setrek ikan apa saja, yang penting gede, oke? Mantap bro. Tuh bro, kan.
Lumayan bro, lumayan. Setrek bro, setrek bro, setrek bro, yes, mantap bro, tawes, tawes, mantap bro, mantap, mantap, mantap. Mantap bro, di bro, lumayan. Tuh, mantap, jos kados. Lumayan bro, lumayan.
setrek bro. Aduh, mocel bro. Sudah dulu bro mancing hari ini karena sudah sore, sudah maghrib. Saya mancing tadi sesudah sholat asar bro, sekitar jam 4 sampai maghrib. Alhamdulillah masih dikasih setrek bro, 4 ekor nih bro, lumayan nih bro, tawes ya. Terus bro tonton video kami yang baru, oke? Dan jangan lupa tombol like, subscribe, dan share, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mancing mania yang penting setrek, oke?